So since my account is not banned in India, a lot of you people are messaging me from India telling me that we are numb and we did not condemn the Pahalgam attack. We did condemn the Pahalgam attack over and over again. Everyone from our country did. But what are you doing right now? You are telling me in my inbox that it is great that a child died in Pakistan. And you are telling me that great, you guys are tasting a taste of your own medicine. Well, let me tell you, हमने आज तक किसी के मरने पर तालियां नहीं बजाई. बट आप लोग ये तालियां बजा रहे हैं. ग्रेट, व्हाटएवर लेट्स यू स्लीप एट नाइट, दैट्स परफेक्टली फाइन. बट हम ऐसे नहीं है. सेकेंडली, टेररिस्ट होता है. मुस्लिम टेररिस्ट, इंडियन हिंदू टेररिस्ट, बंगाली टेररिस्ट, इजरायली टेररिस्ट. टेररिस्ट है, उसका कोई रेस या रिलीजन नहीं है. और हम लोग रेस और रिलीजन के नाम पे मारते नहीं है. जो मारता है इस्लाम में वो गलत है. इफ यू आर अ ट्रू मुस्लिम, यू डू नॉट बिलीव इन जेनोसाइड. And a lot of you Indian news channels are saying that कराची पोर्ट तबाह हो गया है. कोई तबाह नहीं हुआ. बिल्कुल ठीक है. लाहौर भी ठीक है, पिंडी भी ठीक है, कराची भी ठीक है, इस्लामाबाद भी ठीक है, सब जगह पे ठीक है. कुछ भी नहीं हुआ. तो ये शोर मचाना कि उन लोगों ने अगर हमारे फाइटर जेट्स गिराए तो हमने भी उनको तबाह कर दिया है. कोई किसी को तबाह नहीं कर रहा. एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों के सोल्जर्स की माएं, उनके बच्चे, उनकी बीवियां सफर करेंगी. हमारे सोल्जर्स के बच्चे, उनकी माएं, उनकी बीवियां, उनके घर वाले सफर करेंगे. और कोई सफर नहीं करेगा. इस बात को अपने दिमाग में बिठाएं. स्टॉप ग्लैमराइजिंग वॉर. You guys have no idea what war feels like. You guys are just going to be messaging online. यहाँ से एक गाली आई, वहां से दो गालियां आई, and great, सब सेट है. हम लोगों ने ऑनलाइन बैठ के बहुत लड़ाई की, मीम्स बनाए. बट एट द एंड ऑफ द डे जब किसी का कोई मरता है उसको पता चलता है. पहलगाम में जो लोगों के साथ हुआ उनको पता है कि क्या हो रहा है. और अब जो पाकिस्तान में हो रहा है उन लोगों को पता है कि क्या हो रहा है. So to all the Indians who are watching my account right now, watching my stories, as I can see they are, until my account is banned in India, I will still be speaking up and I will be telling you guys how we're doing in Pakistan. We're doing perfectly fine. We are all fine, alhamdulillah. And I hope that you guys are fine too, because we don't want war. We don't want war. This is self-defense. Since whatever is happening, I pray for everybody's safety, and we still have humanity left in us, because that is who we are as a nation. And I request you all to please stop glamorizing war and hoot for it. We're absolutely fine here. There's no light issue, there's no water issue either. Everything's fine. सब हो रहा है, सब चल रहा है. पानी भी पी रहे हैं और लाइट भी आ रही है. तो कोई पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है. ये जी न्यूज़ और ये जो बाकी सारे चैनल्स हैं, ये इंडिया तक और आज तक, व्हाटएवर, यू गाइज आर ऑल वाचिंग मी एंड यू नो हु यू आर. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फोर्स, hats off to you. We as a nation, we all proud of you. आप लोगों ने जिस तरह हौसले और जिस तरह जुर्रतमंदाना अंदाज से इस चैलेंज का सामना किया है, पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है. और सीज फायर यकीनन एक अच्छा फैसला है. हम तमाम आर्टिस्ट, तमाम नेशन इसके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं और चाहते हैं कि इसी तरह अमन और प्यार मोहब्बत से बात की जाए. आर्टिस्ट होने के नाते मैं समझती हूँ कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन पे हम जब राय देते हैं तो हमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, और अगर चुप रहते हैं तब भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है. लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो अदाकार होता है वो अमन का सफीर होता है. वो प्यार मोहब्बत का मैसेज देता है. तो यकीनन इस प्यार मोहब्बत के मैसेज के साथ कि हम किसी भी मुल्क से वाबस्ता हों, लेकिन हम सब इंसान हैं और इंसान की बका चाहता है और कभी भी इस चीज पे खुश नहीं हो सकता. कहीं भी नुकसान हो इंसानियत का, ऑफ कोर्स एक इंसान का नुकसान पूरी इंसानियत का नुकसान है. तो इसके साथ ही मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू पाकिस्तानी आर्मी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू एयर फोर्स, एंड आई लव यू, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. अरे इंडिया वालों, तुम लोगों को एक और चीज भी बताओ. हम लोग बहुत ही टेढ़े किस्म के लोग हैं. हमसे आइंदा पंगा ना लेना. वो इस वजह से कि तुम लोगों के जो जहाज गिरे ना यहाँ पे, और उनका मलबा जो था वो टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे होके पड़े हुए थे. तो वो इंस्पेक्शन टीम जाने से पहले ही ना कबाड़िए उठा के ले गए बेचने के लिए.
اس کے بعد جو تم لوگوں نے جو ہے نا کرائے کے ڈرونز بھیجے تھے نا، وہ 2-3 جگہ ڈرون گرا نا، تو وہاں پہ بچے جو ہے نا وہ ریت پہ یا مٹی پہ گرا، تو بچے دور سے دیکھا انہوں نے، وہ بھاگتے ہوئے آئے، انہوں نے اس ڈرون کو سوٹیاں ماری، ٹیڑھا میڑھا کر کے وہ اٹھا کے لے گئے. اس لیے ہم سے پنگا نہ دوبارہ لینا. ہم بہت ہی ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئیں گے. ہم السلام علیکم ایوری ون، آپ سب کو مبارک ہو. سیز فائر ہو چکا ہے کیونکہ آپریشن سندور جو ہے وہ ٹنڈور ہو گیا ہے، ٹنڈور. سو انڈیا والوں، ہم سے پنگا نہیں لینا آئندہ، کیونکہ ہم سے پنگا اس کا انجام ننگا. آئی سمجھ؟ کنگریچولیشنز ٹو آل پاکستان اینڈ ہماری پاک فوج، پاک ایئر فورس، پاک نیوی، افواج پاکستان. سلوٹ، تھینک یو سو مچ کہ دشمن کو آپ نے مزہ چکھا دیا. آج مبارک ہو سب کو. السلام علیکم ایوری ون، آپ سب کو مبارک ہو. سیز فائر ہو چکا ہے کیونکہ آپریشن سندور جو ہے وہ ٹنڈور ہو گیا ہے، ٹنڈور. سو انڈیا والوں، ہم سے پنگا نہیں لینا آئندہ، کیونکہ ہم سے پنگا اس کا انجام ننگا. آئی سمجھ؟ کنگریچولیشنز ٹو آل پاکستان اینڈ ہماری پاک فوج، پاک ایئر فورس، پاک نیوی، افواج پاکستان. سلوٹ، تھینک یو سو مچ کہ دشمن کو آپ نے مزہ چکھا دیا. آج مبارک ہو سب کو. پاک فوج اور شہیدوں کو ہمارا سلام. پاکستان زندہ باد! پاک فوج زندہ باد! پوری دنیا میں ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا، ہماری فوج کا نام بلند ہوا ہے. بہت زیادہ عزت ملی ہے ہم سب کو، اور بے شک عزت رب کے ہاتھوں میں. ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیشہ سنتے آئے ہیں، ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں کہ قوم کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور الحمدللہ آج یہ ثابت بھی ہو گیا. پوری دنیا میں ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا، ہماری فوج کا نام بلند ہوا ہے. بہت زیادہ عزت ملی ہے ہم سب کو، اور بے شک عزت رب کے ہاتھوں میں. ہم سب کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیشہ سنتے آئے ہیں، ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں کہ قوم کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور الحمدللہ آج یہ ثابت بھی ہو گیا.